mag-disable queues through portal. Through portal naman tayo. Through portal. So, pindutin nyo lang yung dashboard na tong 3 dash. Then, punta kayo sa e-loaders. Dito, e-loaders management din. E-loaders kayo. E-loaders. Then, sample natin kang ma'am. Ito sa machine retailer. So, scroll nyo lang. Ito. Action nyo. Then, send command. Pindutin yung send command. Lang. Balik natin. Okay, dito na. Then, type nyo lang dito yung disable. Ito, lumalabas siya. Queues. So, pindutin yung disable queues. Send command lang. Send command. So, send command successfully. Wait natin doon sa tablet. So, makita nyo, nag-pop up na dito sa machine. So, yes lang natin. Yan lang po kadali mag-disable queues. Using portal. Sa online po. Gagamitin nyo lang to pag ando na yung license nyo. May control na kayo sa machine. So, balik naman tayo. Paano i-enable queues? Ibalik sa enable queues.